Bonjour, bienvenue au Four Seasons à Riyad. Je m'appelle Yann, donc je suis le sous-chef exécutif du Four Seasons. Et aujourd'hui, avec Bayan, nous allons vous présenter le Paris العلا عند السلام عليكم. معاكم بيان من الفور سيزن الرياض. أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نسوي معاكم وصفة الشو بالكريمة حقت التمر، وراح ندمجها مع بعض علشان تشوفون الطريقة. إن شاء الله راح تعجبكم. Bien, moi pour mon côté, je vais vous faire la recette de la pâte à choux. Donc pour cela, nous avons besoin de farine, de poudre de lait, de beurre, de sel, de sucre et d'œufs. Let's start. هنا عندنا مكونات الكريمة اللي بالتمر. هنا عندنا حليب وبياض البيض وعندنا النشا وعندنا زبدة وفانيلا. تقدرون تستخدمون فانيلا باودر أو فانيلا سايلة والتمر. Donc laissons commencer la pâte à choux. Donc pour la pâte à choux, il nous faut de l'eau, du beurre, du sel et du sucre. On met tout à ébullition. Une fois que la totalité du liquide est à ébullition, on rajoute les produits secs, donc la farine et le lait en poudre. الحين راح نبدأ معاكم نسوي الكريمة. بالبداية راح نحط الحليب ونحط الفانيلا لين يسخن ويصير على درجة حرارة معينة. بعدين راح نضيف عليها بياض البيض، بس طبعا راح نفصل الحليب شوي علشان ما ينطبخ البيض على حرارة النار. بعدين راح نكمل معاكم إن شاء الله لما يغلي الحليب. Donc, on a pris la recette du Paris-Brest, comme vous l'avez reconnu, et on en a fait un twist entre une recette française et une recette saoudienne. Haloula, c'est en fait une ville, donc une ville qui est du côté de Médina, en plein milieu du désert, et en fait il y a un oasis là-bas, et avec beaucoup de dattiers, dont les dattes Sokari. Donc la date Sokari, en fait Sokari en français c'est sucre. C'est une date qui est très sucrée en fait, qui est très cristalline et qui va aller très bien avec notre crème. Donc notre eau, beurre, sel et sucre sont à ébullition maintenant. Donc je vais rajouter mes produits secs, donc, comme j'ai dit, la farine et le lait en poudre. Donc bien tamisé, je peux rajouter la totalité d'une seule fois. Et après, il faut bien mixer pour éviter les grumeaux et bien faire cuire. Donc comme vous pouvez voir, hop, on arrive sur une pâte assez homogène, bien élastique. Et là, je continue à cuire pour faire évaporer la totalité de l'eau. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un beau pâton. Et voilà. Ensuite, je vais le mettre dans le batteur avec la palette et je vais laisser refroidir un petit peu et introduire mes œufs un par un. Notre mix est bien ferme. Maintenant, on va pouvoir le refroidir dans le batteur. Donc toujours utiliser la palette. Donc on va laisser refroidir 2-3 minutes en position 2 avant d'incorporer les œufs un par un. الحين راح نضيف البيست حق التمر علشان ينطبخ وما يكتل معانا. طبعا حاولوا تخلطونه مرة زين على حرارة النار، واخلطوه مرة زين لما يذوب علشان ما يكتل معاكم، يعطيكم قوام مرة سموث لما تخلص الكريمة. لما ينخلط كل التمر ويذوب تماما راح نضيف النشا. راح نخلط لما يذوب وما يكون فيه أي تكتلات زي ما أنتم شايفين. طبعا دائما فوائد التمر مرة كثيرة، لو نجلس نقولها من هنا إلين ما أعرف ما راح نخلص. تقدرون تستخدمون التمر، تقدرون تحطون قطع، بس القطع التمر تقدرون تحطونها بعد ما نخلص الكريمة عشان ما تكتل معاكم. فأفضل إنكم تستخدمون معجون عشان يذوب أسهل
وما يكتل عليكم. Donc mon appareil a refroidi, je le fais refroidir parce que je ne veux pas faire d'omelette et là je vais rajouter les œufs un par un. Donc je réduis un petit peu la vitesse à 1 et donc je rajoute mes œufs un par un. Et je finis d'incorporer mes œufs. بعد ما ذوبنا التمر راح نحط كمية حليب بسيطة هنا مع النشا ونحركها زين علشان ما نبغى نضيف النشا وعلى حرارة الحليب راح يكتل معنا وما راح ينخلط، فنخلطه هنا في بولة بعدين راح نضيفه هنا ثم راح نخلط لما يثقل معانا ويصير كريمة. طبعا عندنا باقي الزبدة راح نضيف الزبدة بآخر شيء، لما تتكون معانا كريمة راح نضيف الزبدة تقريبا بعد ما تنزل درجة حرارة الكريمة، علشان الزبدة دائما نضيفها بالأخير عشان بس تعطينا قوام وما يفصل معانا ما تفصل معانا الكريمة، حتى لو نبغى نستخدمها بكرة أو بعده تصير ماسكة معانا. هذه فايدة إضافة الزبدة. شوفوا هنا كيف قاعد يتكتل معانا، لازم تحركون مرة زين عشان ما يكتل معاكم الحليب وما تكتل معاكم قطع التمر. وبس حركوا زين علشان ما تكتل، وبالأخير لازم تغطونها بسلوفان علشان ما تعطينا طبقة الحرارة وما تعطي طبقة. فبس شيلوها وخلوها هنا لما تنزل درجة حرارتها شوي، بعدين تضيفون الزبدة بآخر شيء. Donc parfaite consistance. Maintenant on est sur un appareil onctueux. Ok, je vais pouvoir le débarrasser. Alors une poche à douille. Ok, et avec cette poche à douille je vais pouvoir façonner mon appareil. Alors ne jamais trop remplir la poche à douille, hein, ça permet justement d'être plus flexible au niveau de la présentation. Okay. Alors à l'aide de ciseaux je vais couper, alors ni trop gros ni trop petit. Ok, ce diamètre c'est le bon diamètre. Ok, donc à l'aide d'un cercle et de farine en fait je vais faire une petite trace donc de cercle, ok, qui vont me guider en fait pour faire mon cercle et être régulier dans mon pochage. Donc voilà, tout doucement, sans trop appuyer. On essaie d'être le maximum régulier possible. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de poudre de pistache qui va agrémenter la cuisson et aromatiser un petit peu. Donc voilà, ma pâte est prête à cuire. Je fais préchauffer mon four donc à 150 degrés et je vais les mettre pendant 45 minutes. الحين بعد ما بردت الكريمة شوي، طبعا احنا قلنا قبل نغطيها بسلوفان كذا علشان ما تتكون طبقة عازلة. فالحين راح نفكها، هي لسه حارة مو باردة، بس نحتاج شوي تنزل درجة حرارتها. راح الحين نضيف الزبدة وراح نحرك لما تذوب الزبدة مع الكريمة. طبعا هذه اساسا كريمة فرنسية اساسية، كريمة فانيلا، بس انتم تقدرون تحطون النكهة اللي انتم تبغون تحطون بيستاشيو، تبغون تحطون توت، تبغون تحطون اي شيء. انا هنا حطيت التمر
واستبدلت طبعا عشان التمر حالي أنا شلت السكر نهائي، فما حطيت سكر أبدا. وبس كذا صارت معانا جاهزة. نحطها بالأقماع لما تبرد. فأنا هنا جهزت واحدة علشان الوقت، نحطيها بأقماع زي كذا بأكياس، ونبدأ نزين فيها الشوك. C'est le moment où la France et l'Arabie Saoudite se rejoignent. Et donc on va maintenant procéder au garnissage du chou. Okay. Donc pour cela, la magnifique crème à la date que Bayan vient d'exécuter. Bien sûr, on n'en perd pas une miette. On la réserve un petit peu au frais, hein. C'est toujours mieux avant le pochage. Mes choux sont pratiquement cuits. Regarde-moi ce chou, il est magnifique. راح نحشيها بالكريمة. شوفوا كيف تشكلت معانا. Alors le secret de la recette, c'est la générosité. Donc n'hésite pas à mettre de la crème. Des petits morceaux de dattes, bien sûr, pour rappeler. Voilà. Un petit peu de pistache. Maintenant, on l'a garni à l'intérieur, on va le garnir un petit peu à l'extérieur. Donc quelques touches de crème, on rappelle. Ok. La date. Regardez-moi cette feuille d'or. Bon appétit. Donc voilà, bonne dégustation du Paris Haloula. Je souhaite un bon 14 juillet à tous les résidents français d'Arabie Saoudite. أتمنى لكم يوم سعيد في العيد حقكم لكل الفرنسيين مننا احنا السعوديين، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا.